نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا موضوع ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایمان تازہ ہوتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور زبان پر درود شریف جاری ہو جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ولادت مبارک رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نورانی ہستی جن کی تشریف آوری سے انسانیت کو ہدایت ملی، وہ مقدس ہستی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، وہ محبوب جن کے اخلاق کی گواہی خود رب العالمین نے دی، اور وہ رسول جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، جس کا اردو ترجمہ ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ذرا اس ایک لفظ پر غور کیجئے، رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف اس زمانے کے لیے رحمت نہیں بنایا، بلکہ ارشاد فرمایا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا ماحول کیسا تھا؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس زمانے کو سمجھنا ضروری ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرب میں بت پرستی عام تھی، لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، قبیلوں میں تعصب تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں، ظلم اور جہالت کا دور تھا، کمزور طبقے کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، یتیموں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسان کا حق ادا کرنا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے مقابلے انصاف سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کے مقابلے حسن اخلاق سکھایا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2276۔ یہ حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی فضیلت کو صاف طور پر بیان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے اور بنی ہاشم میں سے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جب ابرہہ کعبہ شریف کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उसने उनकी तदबीर को बेअसर नहीं किया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंकते थे। फजअलहुम कास्फिम माकूल, फिर उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सूरह फील आयत नंबर 125, आयत नंबर 1 से लेके 5। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकर्रमा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला थे और वालिद माजिदा हज़रत आमिना थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपकी विलादत से पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वालिद का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नहीं था। लेकिन याद रखिए, जिनका हाफिज अल्लाह हो उसे किसी और सहारे की क्या ज़रूरत। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद निगहबानी फरमाई। अब वो बात सुनिए जो हदीस से साबित है। हज़रत अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के रोज़े के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दिन है जिसमें मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल की गई। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1162। तो ये बात सही हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर यानी सोमवार को पैदा हुए। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख के बारे में अहले इल्म में इख्तिलाफ है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख सही हदीस से कतई तौर पर साबित है, बल्कि ये कहेंगे 12 रबीउल अव्वल विलादत मुबारक की मशहूर तारीख है, जबकि तारीख की तफसील में अहले इल्म का इख्तिलाफ है। ये इल्मी एहतियात है और हमें दीन की बात बयान करते हुए इसी तरह के एहतियात करने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना थीं। विलादत के बाद आपकी वालिदा ने आपकी परवरिश फरमाई। फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी किफ़ालत फरमाई और बाद में आपके चचा अबू तालिब ने आपकी किफ़ालत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अल्लाह ताला की ख़ास हिफाजत में रहे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अलम यजिद का यतीमन फआवा, सूरह दुहा आयत नंबर 6। क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया और आपको जगह दी। फिर फरमाया ववजदा का ضالًا फहदा, और उसने आपको राह से बेखबर पाया फिर राह दिखाई। और फिर इरशाद फरमाया ववजदा का आइलन फअगना, और उसने आपको मोहताज पाया फिर गनी कर दिया। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस आयत ने हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। यतीम होना शर्म की बात नहीं, मोहताज होना शर्म की बात नहीं। अल्लाह ताला चाहे तो यतीम को दुनिया का सबसे अजीम रहनुमा बना सकते हैं। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अरब के रिवाज के मुताबिक बच्चों की देहाती इलाके में दूध पिलाने वाली औरतों के पास भेजा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु साद में अपनी शुरुआती परवरिश पाई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुतअद्दिद वाक़यात सीरत की किताबों में बयान हुए हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मशहूर होना और सही होना एक ही बात नहीं है। इसलिए हमें हर मशहूर वाक़ये को सही हदीस कहकर पेश नहीं करेंगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में शक्के सदर का वाक़या सही रिवायत में आया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही मुस्लिम में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपका सीना मुबारक खोला गया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी मोजज़ात में से था। ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास निगहबानी फरमा रहे थे। मेरे अजीज़ भाइयों, जवानी का ज़माना इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी, उनकी जवानी भी पाकीज़गी और अमानत की मिसाल थी। मक्का वाले आपको अस-सादिक और अल-अमीन कहते थे, यानी सच्चे और अमानतदार। लोग अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी धोखा नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी बदअखलाकी नहीं की। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, व इन्नका लअला खुलिक़िन अज़ीम, सूरह कलम आयत नंबर 4, जिसका उर्दू तर्जुमा है, और बेशक आप अजीम अखलाक पर हैं। और सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम में सबसे बेहतर वो है जिनके अखलाक अच्छे हों। सही बुखारी हदीस नंबर 3559। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर अपने अखलाक को देखना भी ज़रूरी है। हमारी ज़बान कैसी है, हमारा मिजाज कैसा है, हम गुस्से में क्या करते हैं, हम किसी को माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, हम अपने घर वालों के साथ कैसा सलूक करते हैं। सीरत का असल मकसद यही है कि हमारी ज़िंदगी बदले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ़ देना पसंद नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नरम मिजाज था, लोगों की बात सुनते थे, गरीबों के साथ बैठते थे, यतीमों का ख़ास ख्याल रखते थे, मिस्कीनों के साथ रहमत का मामला फरमाते थे और अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को भी हुस्न अखलाक की तालीम देते थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तारीफ़ के लिए हैं, बल्कि फरमाया उस्वतुन हसना, यानी आपकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का तकाज़ा, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो और तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी मोहब्बत का दावा करने के साथ इत्तिबा भी ज़रूरी है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी होगी। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो ज़बान झूठ से बचेगी। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो ग़ीबत से बचेगी। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो वालिदैन की खिदमत करेंगे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो लोगों के हुकूक अदा करेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 128 में इरशाद फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आए हैं, तुम्हारा तकलीफ़ में पड़ना उन पर गिरा है, वो तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और मोमिनों पर बेहद शफीक और मेहरबान हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ज़रा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की कद्र कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हिदायत के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की,
ताइफ में पत्थर खाए, मक्का में तकलीफ़ें बर्दाश्त की, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों पर होने वाले जुल्म देखे, लेकिन उम्मत की हिदायत की फिक्र करते रहे। ताइफ के वाक़े में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और रहमत नज़र आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी गई, पत्थर मारे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, लेकिन बद्दुआ के बजाय रहमत और हिदायत की उम्मीद रही। यही तो है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कोई हमें एक बात कह दे तो हम महीनों उससे नाराज़ रहते हैं। कोई सोशल मीडिया पर हमारी मुखालफत कर दे तो हम जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ़ के बावजूद रहमत का रास्ता दिखाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का पर गलबा हासिल हुआ तो आपके सामने वही लोग थे जिन्होंने आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को तकलीफ़ें दी थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम की जगह अफ तक भी ना किया। ये सीरत का बहुत बड़ा सबक है कि कुदरत होने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेने का सोचते भी नहीं थे। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दावत का बुनियादी पैगाम था ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, दुआ का असल मुस्तहिक अल्लाह है, तवक्कुल अल्लाह पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए अल्लाह ताला की तौहीद पर मजबूती से कायम रहना है इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और इंसानियत आइए देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से इंसान को अपने हुकूक का शऊर मिला। यतीम के हक़ की तालीम मिली, मिस्कीन के हक़ की तालीम मिली, पड़ोसी के हक़ की तालीम मिली, वालिदैन की खिदमत की तालीम मिली, औरतों के साथ हुस्ने मामलात की तालीम मिली, बच्चों पर शफ़क़त की तालीम मिली, गरीबों की मदद की तालीम मिली। आज हमें क्या करना चाहिए? अगर हम सच में रबीउल अव्वल में अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाना चाहिए। आज हम अहद करें, हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। हम रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गीबत नहीं करेंगे, हम किसी का हक़ नहीं मारेंगे, हम वालिदैन की खिदमत करेंगे, हम रिश्तेदारों के लिए सिला रहमी करेंगे, हम अपने बच्चों की सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे, हम अपने घरों में सुन्नत का माहौल बनाएंगे। रबीउल अव्वल सिर्फ तारीख़ नहीं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, रबीउल अव्वल हमें सिर्फ एक तारीख़ याद रखने के लिए नहीं मिला, ये हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत याद दिलाता है। विलादत का तज़किरा हो और सुन्नत ज़िंदगी में ना हो तो हमें अपने अमल पर गौर करना चाहिए। नात पढ़ना अच्छी बात है, दुरूद शरीफ पढ़ना बड़ी सआदत है, सीरत सुनना बहुत मुबारक अमल है, लेकिन सीरत का असल मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना है। मेरी बहनों, अपने घर से शुरुआत करें। अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो घर से शुरुआत करें। बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब से सिखाएं, उन्हें दुरूद शरीफ सिखाएं, उन्हें झूठ से बचाएं, उन्हें नमाज की आदत डालें, उन्हें वालिदैन की इज्जत सिखाएं, उन्हें बताएं कि हमारा सबसे प्यारा नमूना कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बच्चों के अखलाक बदलें। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत अखलाक की है। हम दीन की बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी ज़बान किसी का दिल तोड़ देती है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन घर में किसी पर गुस्सा निकाल देते हैं। हमें अपने अंदर देखना होगा।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ نرمی، شفقت، صبر، معافی، سچائی، امانت اور رحمت، یہی ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ دولت یہیں رہ جائے گی، مکان یہیں رہ جائیں گے، موبائل یہیں رہ جائیں گے، سوشل میڈیا کی شہرت یہیں رہ جائے گی، لیکن ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے اعمال، ہماری نماز، ہمارا ایمان، ہمارے اخلاق، ہمارا درود اور ہماری سنت کی پیروی۔ اس لیے آج اپنے دل میں یہ سوال پیدا کیجئے، کیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہی ہوں یا گزار رہا ہوں؟ اگر جواب کمزور ہے تو آج سے شروعات کیجئے، ایک نماز سے، ایک درود سے، ایک گناہ چھوڑنے سے، ایک انسان کو معاف کرنے سے، ایک یتیم کی مدد کرنے سے، ایک غریب کی مدد کرنے سے، ایک جھوٹ چھوڑنے سے، ایک غیبت چھوڑنے سے۔ یہی سیرت کا اصل پیغام ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، آئیے سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں، اپنے گنہگار ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلاتے ہیں اور دل سے آمین کہتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ، ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے اخلاق کو درست فرما۔ یا اللہ، ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی اور بدگوئی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو کینہ، حسد، تکبر اور نفاق سے پاک فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین پر رحمت فرما۔ جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے رب کریم، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ ہماری بیٹیوں کو پاکیزگی اور حیا عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے بیٹوں کو نیک سیرت اور حسن اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما دے۔ یا میرے مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور بابرکت روزگار عطا فرما۔ اے رب کریم، جو مایوس ہیں ان کے دل میں امید پیدا فرما۔ اے میرے اللہ، جو گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ۔ اے رب کریم، ایمان پر موت عطا فرما۔ قبر کو ہمارے لیے روشن فرما۔ اے رب کریم، حشر کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد جو خرافات ہو رہی ہے، جو اصل کام ہے جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، ان سے دور ہو کر ہم فضول کے کام میں لگے پڑے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے گا تاکہ ہم جو گناہوں میں مبتلا ہیں، جو فالتو کے کام کر رہے ہیں ان سے بچ کر، اور جو کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، جو اپنی زندگی بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان کاموں میں پڑ جائیں۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، جہاں تک بن سکے وہاں تک آگے پہنچائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کریے گا، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا،
بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔